हम सब लोगों को यीशु के नाम से जय मसीह। अगेन तीनों ले लोग दिया जय मसीह। Pathian chi bai bukin athu thiang hlim ngai kha ila Deuteronomy bungli chuan kan kau apia nga lalpa kan pathianin min nai anga an ma ni nai thin pathian nei nam ro pui tunge omve kan kau apia nga lalpa kan pathianin min nai anga an ma ni nai thin pathian nei nam tunge omve tin korin le khathona chuan tirko polan chanchin tha hril ma ila chuan tu reng ka nei silo ti mak mo ka chunga ain ngat ani si a chanchin tha hril su ila ka chung apik don si a tu kan chiarte lalpan mal som se amen itong try lalpa kan pathian in khom pui ro pui tak nangin min pele ta a ama sai ni na lom thu gan thrila che isuaina eng du om tak changchunga voina hian hun kan man theina turte ten chunga chuan thusil turatana min pe kan speaker ngei po nangina yom pui kai suai kan du a ama kal tlangin kan mamo cho min pele la kan du boka ikut thiang lima kan hlana kan in khoma hian hun mang tu tur zong zong te iming faka kan zai te engkim kan ti apiang iro puina aloni theina turin ikut thiang lima kan hlan boke kan lalpai suam hingin kan dila che amen kan bial jek tu kan som anga tol chung lama tang chuan puan tur aom lo ani ange kan bial jek tu lo som zui nga lang आप सब लोग को जय मसीह। अमा साइन कनिंग खोम प्रोग्राम ते लो ngai thai ila for in November ni som pathum pathian ni chuma in khom kan chairman hi pastor sila rem ruata kulikon pastor bial tu pastor ania chantua puar zonun sanga committee member anianga zaipol kulikon kaushan masi sangati zaipol thusoi kan speaker ne na chengin pathian thucha kan ngai thadon ni tuna chuan tran tu e kan lo som zui anga puar zon sanga committee member bial committee member ilo soma Pathian thu lo chirang u Johana bungthum chang som paruk Pathian in khovel amai ema chuti chuana fapamal nei chuna pe a ama chutu po aringa piang an boral lawa chatuana minna an nei joknan alpan kan zatan malmin som se amen aisun Johan likito susmachar tiner odai sulopot থেকে ঈশ্বরেস বাকো সর্বন করে রন ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজত পুত্রকে দান করিলেন যেন যে কে তাহেতে বিশ্বাস করো সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় ঈশ্বর তাহারি বাক্য আশীর্বাদ যুক্ত করুন আমেন Pathian ma kunin trong tryang u lalpa chungnung berkan pathian min mangai tu mi mangai wangal li su Krista khovel chandam na min pe ka wangin hing chu vakin nom sela choi moina
inena kan ron hlane voina kan hun man tur song te chanchin tha kan puan theina tur kong alo nia hun kan man tur song te nangma choi moi theinan tharau thiang limin hein khom himin uable tlatang che voin kan hun man tur song ikuta kan hlane kan lalpa isu mingin lom the soi chungin chung chuka han dil che amen. Zai Paul kan ngai tha anga kulikon mas kosan masi sangati Zai Paul pathian choi moina hla saturin ilo soma
Kilikon masi sangati zai polte chunga lom thu kan soi ani he kan bial chairman kan zinga aroin khom zela alom khop maya pathian chi baibu na thil pek te lan turin kan som anga thil pek la khom tu te lo lut sila kan bial chairman upasil biak luanga lo somang trong trai yang lalpa kan pathian du tak tu kana hian ivarau pui em irau pui zia kan hua lom thu kan fil che kan nun na zong hi itania khove la sumle pai zong te van rang ka chakram hausak na zong hilal pai tani kan chungai thana rul tur hian tu kina thilpe kan ron la khom hi avatle me atling zo lo ti kan fia a nima selalal pa misual te thilpe min pom sak do wangin kan lom tak zeta lom thu kan fila che hengi mi ning ai lo kal khom te chunga po hian kan speaker mangin I that na min hu tirang che sum tlem te kanon la khom hi van ram ro puina alan suwa theina tura trangkaya min man sak turin kan lalpai suak Krista hengini kuta kanon la ne amen kan speaker kan som main la kan sale anga hei vaina chera te kan han thu ve ngota vai tong thiam lampang ni chuang lovin mi so tong kan nam mang nem boka kan speaker chuni zan ai khan vai tong mang nem tura anga ila tha in kan ringa in thla sung mi lovin I la number som le pathum na kha kan sanga kan sakto pa kan speaker loading jing hal mai sela tole tha atiangin chuan atop la te po aron thlang le tura ngai la atha ange pathian choi moina ni lo sang तू प्यार किया मुझको यीशु तू प्यार किया मुझको तू प्यार किया मुझको यीशु तू प्यार किया मुझको घरी घरी प्रायोजन प्रभु तेरा सहारा निधि निधि प्रायोजन प्रभु तेरा सहारा प्रभु तेरा सहारा घरी घरी प्रायोजन प्रभु तेरा सहारा प्रभु तेरा सहारा निधि निधि प्रायोजन प्रभु तेरा सहारा प्रभु तेरा सहारा हमारे यहाँ सभी उपस्थित भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনারা এখানে এসেছেন এখানে আমাদের সাথে আপনারা সামিল হয়েছেন আর আমি জানি আপনাদের অনেক কাজ গত সপ্তাহ পুরো সপ্তাহ কাজ করেছেন কাজ করার পর আবার আজকে আপনাদের আরাম করার দিন কিন্তু আরাম করার দিনে আপনারা আমাদের কাছে এখানে এসে আমাদের সাথে সামিল হয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আর আমি আশা করি যে আপনাদের ঈশ্বর আশীর্বাদ করুক আজকে যে প্রোগ্রাম এখানে হবে আমরা এখান থেকে যে কথা বলবো তারপরে কাউন্সেলিং ক্লাসে যা শুনবেন ভালো করে শুনবেন যাতে आप सबको हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपका आज का दिन कितना कीमती है और ज़्यादातर जो काम करने वाले हैं आपके लिए आराम का दिन है
फिर भी आप लोग आकर यहाँ पर हमारे बीच शामिल हुए हैं और हम इसलिए आप सबके आभारी हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। वोंचु मिजो टोंग इन कन सई लोवांगा छनसु हे कन खोम कन वो सई छन बेर हन मानी हवन कल खोम तो मा चु कम नि खतले खन सई का दु चु कन थु पुई खा जुई तुदिक इसुआ ती खानिया कुली कौन को उठान मलाक ना ही आरो पुई ले इन करिया जुई तुदिक इसुआ जुई चुवन जुई ते चुवानिन kong dik tak an zo zela ni ti kha alang chiang lein ka khia he sangati bi khi sang kha kwa somriat pali vela tanga tel to thin kha kania non mizo ni lai khan enge molai kha chon kan phur vi awa ko thanang hian amar chu enge mo ti kan tiang som kwa sang ni chho vela hi chonin a ko than pui ang hianin tle min rong bon la pen hle de wa hen kan nei de uta mon chu ti the ania sangkati ho lo ti tur aram thar committee ho lo ti tur anga hen kan lo ngai thina amar chu he ani lo zia kuli kon ko than hen alang chiang le in ka ria tin he hian a ko than pui ang pon a ko than pu mang pon lalpan mal som tam takin avu rang ti hi karing klata chu wangin hei aro pui ka ti ya ko than dang te pon hei hi mu vesela a ko than pum angin hei kan upa te po kan ruai tu te an tel khlap maya hei aro pui ka tia chu wangin wenia hen ka soi lo thei lo chu lai chu aro pui hen ka ria ka seita kan khan mi zo tong kan sei vak to lo wanga atong thiam lo kan ompon huna ri lo tong chaina min lo le sakula kha alue me min ka ria tin lo mu thu an ompon in thasung me lo mu thu mau la poi lo vin ka ria आइए प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद में तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 जो हमारे प्रारंभकर्ता ने पढ़ा है पहले, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कारण ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন নিজের একজাত পুত্রকে দান করিলেন যে কেউ তাহাতে বিশ্বাস করে সে नष्ट ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रही सामर्थ्य पिता परमेश्वर जमीन आसमान के मालिक, प्रभु हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज यहाँ पर हमें एक सुंदर सा समय फिर से दिया है। प्रभु इतना ही नहीं प्रभु, तूने हमारे भाई और बहनों को यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि हम तेरे वचन को समझ सके और जान सके। प्रभु हम जानते हैं कि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए प्रभु आज तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम मांगते हैं। हम सबको तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा भरपूर कर ताकि जो कोई वचन यहाँ पर तेरे नाम से बांटा जाए हम लोग अच्छी तरह समझ सके और पिता परमेश्वर उसमें चलने के लायक बन सके। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि हम कमजोर इंसान हैं, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें मजबूत बना सकता है। इसलिए परमेश्वर आज हम सब लोग अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए और इस सारे कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंपते इस प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। कंथु पुइखा जुइतुर दिक इसुआ ती अनि नामा र चाहिँ kan unau ten oma khami athupui angkhel khel lopo khan thu kan soi tur angai la chu wangin helai khan johana bungthum chang som paru karon chear san po khani हम जानते हैं कि
परमेश्वर ने আপনারা এখানে কতজন মুসলিম হাত একটু উঠান তো সবাই মুসলিম না আর কেউ হিন্দু আছে এখানে নেই ঠিক আছে একজন আছে দুজন আছে তিনজন আছে ঠিক আছে না আমি বললাম কিসের জন্য আমি ঈশ্বর বলি তো অনেকে আবার বুঝতে পারেন ঈশ্বরটা কি বেঙ্গলিন তমজকি বেঙ্গলিয়ান নিয়া চু ভাগিন কাপলতে ও মেয়াঙ্গা মিনসে থিয়ামদনিয়া আমি কেন জিজ্ঞাসা করলাম আমার হিন্দু ভাইরা আপনার ঈশ্বর বললে বুঝতে পারেন কিন্তু আমার মুসলিম ভাইদের কি বলতে হবে আল্লাহ বলতে হয় হ্যাঁ আপনার ঈশ্বর বলেন না তার জন্য আমি বললাম আমাদেরকে ঈশ্বর বা আল্লাহ এমন সৃষ্টি করেছেন আমরা জানি মানুষ আমরা পাপে পড়েছি আমরা নিজের ভুলে আমরা যদি ইনজিল দেখি বা আপনারা কোরআন যদি দেখেন আমরা বাইবেল যদি দেখি এখানে যখন ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন উনি কিসের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন যাতে আমরা ঈশ্বরের সাথে থাকি ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ एक साथ रह सके यही कारण था परमेश्वर का मनुष्य को बनाना या मनुष्य की सृष्टि करना लेकिन मनुष्य अपने पाप के कारण से अपने मर्जी से परमेश्वर के बातों को न मानते हुए उन्होंने परमेश्वर का आदेश का उल्लंघन किया और तभी परमेश्वर ने क्या किया मनुष्य को अपने घर से हम आसान शब्द में बोल रहे हैं अपने घर से बाहर निकाल दिया আমরা নিজের ভুলের জন্য আমরা কি করেছি ঈশ্বরের সাথে যখন ছিলাম তখন আমরা বড় আনন্দে ছিলাম আমাদের বড় সুখ ছিল কোনো চিন্তা নেই আপনি যদি বাইবেল পড়েন বাইবেলে লেখা রয়েছে কিন্তু আসল কথা কি শয়তান আদম আর হাওয়াকে বলল যে তোমরা যদি যে গাছের ফলটা আমি শুরুর থেকে বলছি না আপনাদের কাউন্সিলিং ক্লাসে বলবে শুরুর থেকে বললে অনেক দেরি হয়ে যাবে ঠিক আছে একটা ফল ছিল সেই ফলটা আল্লাহ বা ঈশ্বর आदम और हवा के खेते माना করেছিল जो फल खाने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था उसी फल को आदम और हवा ने खाया क्यों खाया क्योंकि शैतान ने उनको बहकाया शैतान ने उनको बोला कि अरे तुम खाओ ये खाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा असल में शैतान ने ये नहीं बोला कि तुम खाओ उसने क्या बोला ये खाने से तुमको कुछ नहीं होगा शैतान बोले तुम ही खाओ দেখুন শয়তান কত চতুর শয়তান কি বলেছে এটা খেলে তোমাদের কিছু হবে না এটা খেলে তোমরা কি হবে তোমাদের চোখ খুলে যাবে আর তোমরা ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে বা আল্লাহর মতো হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন তফাৎটা কি শয়তান যদি বলতো तुम खाओ अगर शैतान बोलता तुम खाओ परमेश्वर अगर शैतान को पूछता तुमने जबरदस्ती क्यों खिलाया तब शैतान के पास बोलने का कुछ नहीं होता लेकिन शैतान ने क्या किया ये खाने से कुछ नहीं होगा मतलब शैतान अपने बचाव कर चुका है जब आदम और हवा ने वो फल को खाया शैतान के बहकाव में क्योंकि सब लोग क्या चाहता है परमेश्वर बनना चाहता है सब लोग अल्लाह बनना चाहता है ना আমাদেরও তো এই অবস্থা না আমরা বড় অনেক বড় হতে চাই আপনারাও তো চান না আমরাও চাই অনেক সময় আদম আর হওয়া মনে করলো যদি এটা খেয়ে যদি ঈশ্বরের মতো হয় তাহলে তো অনেক বড় কথা তাহলে ওরা কি করলো শয়তানের কথা শুনে ওরা ফলটা খেলো ওরা খাওয়ার পর কি হলো যখন শয়তান সন্ধ্যাবেলা এসে জিজ্ঞাসা করলো কোথায় আদম আর হাওয়া তুমি কোথায় ওরা বললো কি আগে কি হতো ওরা ঈশ্বরের সাথে একসাথে বেড়াতো সন্ধ্যাবেলা একসাথে বেড়াতে যেত সেই দিন কি হলো যেদিনকার ফল ওরা খেয়ে ফেললো ঈশ্বর এসে বললো তুমি কোথায় আদম তুমি কোথায় হাওয়া তুমি কোথায় তখন ওরা বললো কি না আমরা এখানে লুকিয়ে রয়েছি কিসের জন্য কারণ আমরা জানি যে আমাদের শরীরে কাপড় নেই আমরা উলঙ্গ তোমাকে কে বললো তুমি উলঙ্গ এতদিন তো তোমরা আমার কাছে ছিলে আমরা একসাথে ছিলাম তখন তোমাদের কোনো সময় এটা তোমাদের মেসেজ হয়নি যে তুমি উলঙ্গ আজকে কে বললো না আচ্ছা তার মানে তুমি আমি যেটা ফল খেতে মানা করেছিলাম
उस फल को तुम लोग खाया है? आदम को पूछा। आदम ने क्या बोला? हाँ, ये जो हवा যে স্ত্রী তুমি আমাকে দিয়েছিলে, সেই স্ত্রী আমাকে বললো খেতে, তার জন্য আমি খেলাম। সে মানুষের স্বভাব। আদম তো বলতে পারতো, হ্যাঁ প্রভু আমরা খেয়েছি, আমরা ভুল করেছি, আমাকে মাফ করে দাও। সেই সময় যদি আদম যদি বলতো, আমাদের পাপ আজকে মাফ হয়ে যেত, কিন্তু হলো না। আদম কি বলল? যে স্ত্রী তুমি আমাকে দিয়েছো, সেই স্ত্রী আমাকে বলল খাও, খেয়েছি। আচ্ছা, ঠিক কথা। তারপর ঈশ্বর কি করলো? হাওয়াকে জিজ্ঞাসা করলো। फिर हवा से पूछा, क्या हुआ, কি হলো, তোমরা কেন এটা খেয়েছো, क्यों ये फल तुमने खाया? হাওয়া কি বলল? না, ও যে শয়তান, ও এসে কি বললো? আমাকে খাও বললো, তার জন্য আমরা খেয়েছি। একের পর একের উপরে অনেকের দোষ লাগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জীবনেও সেই হয়। হ্যাঁ, আমরা কিছু একটা করি, কে বললো কি কেন করেছো এটা? না, ও বলেছে, তারপর ও বলেছে। একজনের প্রতি আমরা দোষ লাগিয়ে আমরা নিজেকে বাঁচাতে চাই, কিন্তু ঈশ্বরের নজরে আমরা কোনোদিন বাঁচতে পারবো না। हम संसार में क्या करते हैं? हम भी अपने बचाव में हमेशा आदम और हवा की तरह दूसरों पर दोष लगाते हैं। कोई अगर पूछता है तुमने क्यों किया, मैंने नहीं किया, उसने बोला। हम अपने बचाव करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में हम कभी बचाव नहीं कर सकते। परमेश्वर के नजर में हम कभी अपने आप का बचाव नहीं कर सकते। तभी क्या हुआ? शैतान बोला, परमेश्वर बोला, ठीक है, तुम लोगों ने मेरे पूरी बातों का उल्लंघन किया, मेरे आदेश का उल्लंघन किया, तुम दोनों मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को एदन वाटिका से बाहर निकाल दिया और इस संसार में भेज दिया। एदन वाटिका থেকে বার করে বলো, তোমরা আমার সাথে তোমাদের আমার সাথে থাকার তোমরা যোগ্য নয়, তোমাদেরকে আমি পৃথিবীতে ফেলে দিলাম, আর তার জন্য আজকে আমরা এখানে কষ্ট করছি। আর কি বলেছে ঈশ্বর এখানে? তোমরা পৃথিবীতে গিয়ে তোমরা মাথার ঘাম বার করে তোমরা কি করবে? তোমরা খাওয়া দাওয়া খুঁজবে। তার জন্য আজকে আমাদের হচ্ছে, আপনারা শিলচর থেকে, আপনারা করিমগঞ্জ থেকে, আপনারা হাইলাকান্দি থেকে এখানে কিসের জন্য এসেছেন? পেট পূজার জন্য তো? হ্যাঁ, আর অন্য কিছু কাজ আছে? নাই। এই পাপি পেটের জন্য আপনারা এসেছেন। পাপি পেট কেন? শুরুর থেকে আমরা পাপ করলাম তো। इस पापी पेट के लिए हम सिलचर से, करीमगंज से, गुवाहाटी से, तरह तरह की भारत की कोने कोने से हम यहाँ पर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस पापी पेट को भरने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और वो पापी हम क्यों हैं? क्योंकि एदन वाटिका से, आदम और हवा से लेकर आज तक हम पापी ठहरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अंधकार में नहीं रखना चाहता। कल रात भी मैंने कहा था, परमेश्वर हम लोगों को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उजाला में रहें। বুঝতে পেরেছেন? আলো। আল্লাহ তাআলা চায় না যে আমরা সব সময় অন্ধকারে থাকি, ঠিক কি না? অন্ধকার কত কষ্ট আপনি জানেন তো? বাড়িতে আপনার যদি লাইটটা বন্ধ হয়ে যায়, অন্ধকার হলে কি করেন আপনি? পট করে কি করেন? হ্যাঁ, আরে অন্ধকার হয়ে গেল, কোথায় আমার মোবাইলটা কোথায়? আমরা প্রথম কি খুঁজি? মোবাইলটা। परमेश्वर हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। और अंधेरा कितना मुसीबत हमारे जीवन में कितना मुसीबत लाता है आपको मालूम है? आपके घर में जब लाइट बंद हो जाता है तब तुरंत आप क्या ढूंढते हैं? आजकल तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते? पहले तो हम सबसे पहले टॉर्च लाइट ढूंढते थे, लेकिन आजकल हम क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं। पथियन थीमा का नोम ही अफल लवचु वागिन एंग आहे नोम से मिन दुआ हे थीम श्रोम जे चु कन खिया
อันทิมเล็กพอเฮียนไล่ตาเฮียนตูนมาจนโตสไลด์เตกันซงอ่ะคนวาร์เตงบอกกันหันเสียตูนอาจนโตสไลด์แล้วมันนี่โตแล้วว่าโมบายกันซงฮัลแม่นี่อัทิมพดจวนโมบายกันซงฮัลไปทิมขัดเขมกันเตียนี่จู่ๆปะเทียนเฮียนินทิมะเขมตะกะกันอมเฮียดูแล้วว่าเองอมตุรามินดูวากินละลิสุวะเฮียรมตีรนี่ที่ข้ากันสวยแล้วกันลิสุतो हम पहले क्या ढूंढते हैं अपनी मोबाइल ढूंढते हैं लेकिन ठीक है मोबाइल मिल भी गया बिजली आ भी गया हमारा घर के अंदर तो उजाला हो गया लेकिन परमेश्वर सिर्फ इतना ही नहीं चाहता वो चाहता है कि क्या हो हमारे अंदर के जो अंधेरापन है আমার ভিতরে যেটা অন্ধকার বুঝতে পেরেছেন আমার ভিতরে আমার আত্মা বা আমার হৃদয় বা আমার মনে যেটা অন্ধকার সেই অন্ধকার থেকে আমাদেরকে বার করতে চায় খালি এই ঘরের ভিতরে অন্ধকার নয় তার জন্য আল্লাহ তাআলা বা ঈশ্বর কি করেছেন নিজের একজাত পুত্র ঈসা মসিহকে যীশু খ্রিস্টকে এই সংসারে পাঠিয়েছেন তার জন্য আমি এখানে পড়েছিলাম কারণ ঈশ্বর জগতে এমন প্রেম করিলেন তার একজাত পুত্রকে দান করিলেন যে কেউ তাতে বিশ্বাস করে সে নষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায় আমার বন্ধুরা আজকে ঈশ্বর চায় আপনি আর আমি সবাই যাতে সে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোতে আসতে পারি উজালে আসতে পারি বা জ্যোতিতে আসতে পারি তার জন্য এখানে বলেছে আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন আমি জ্যোতি যে আমাতে বিশ্বাস করে সেও সেই জ্যোতি अंतरे पावे से प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मैं ज्योति हूं और जो मेरा ज्योति को अपनाएगा वो खुद भी ज्योति पे चलेगा जे आमार ज्योति जे नेबे से निजेও সে আলোতে চলবে সে জ্যোতিতে চলবে কারণ আমাদের মনটা অন্ধকার তো আপনারাও জানেন আমাদের মনে কত কষ্ট কত দুঃখ আপনারা কাজ করছেন আজকে এখানে ঠিক আছে আপনারা কাজ করছেন কেউ মিস্ত্রি আছেন কেউ এখানে হেল্পারও রয়েছেন কেউ অনেক 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 কিছু আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু আপনারা কোনোদিন মনে শান্তি পেয়েছেন না আজকে পয়সা কামাচ্ছেন বিকালবেলা ঘুমোতে যাবেন তারপর ঘুম উঠলে পর আবার কি এসে একই কাজ হ্যাঁ আর রোদ বেশি দিলে তো আরও বেশ কথাই নেই কোনো আপনার ঘামে আর অনেক কষ্ট হয় আজকাল তো একটু আমাদের কি দিনটা একটু ভালো এখন অত কষ্ট নয় ঠিক না জুন জুলাই আগস্টের সময় কি হয় কাজের জন্য অনেক কষ্ট হয় আমরা শরীরে কষ্ট করি সাথে সাথে আমাদের মনেরও কষ্টটা অনেক থাকে ঈশ্বর চায় যে আমাদের মনের কষ্টটাও দূর হোক কারণ এই শরীরের কষ্ট তো 50 বছর 60 বছর 70 বছর 80 বছর 80 বছরের 70 বছর থেকে বেশি আর বেশি আমি বেঁচে থাকবো কেউ বলতে পারে এখানে আপনারা বলতে পারবেন আমি 90 বছর বাঁচবো আমি বলতে পারবেন না আজকে আমার কি হবে কেউ বলতে পারবে না কালকে আমার কি হবে আমরা বলতে পারি না हमारे अपने जीवन में हम अगर देखें झांक कर देखें इस जीवन का एक भी पल एक भी सेकंड हम नहीं घटा सकते ना नहीं बढ़ा सकते इसीलिए भाइयों और बहनों प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें ज्योति में लाना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह हमें ज्योति में लाना चाहते हैं मतलब भले ही इस संसार में हम 60-70 वर्ष जिएंगे लेकिन हमारे मृत्यु के बाद हमारे उस आत्मा का क्या होगा আমি এই সংসার থেকে মরার পর বা চলে যাবার পর আমার আত্মাটা কি হবে বাইবেলে লেখা রয়েছে আত্মা মরণশীল মরণশীল মানে যেটা কোনোদিন মরে না আর সেই আত্মা যদি উদ্ধার না পায় আপনি চিন্তা করুন আত্মা মরবে না 100 বছরও নয় 200 নয় 300 নয় 1000 নয় কোটিও নয় কোনোদিন মরবে না যে আত্মাটা দুঃখ কষ্টের মাঝে যদি
মরণশীল হয় তাহলে মানে কি অমরণ হয় তাহলে কি হবে? মরণশীল না, অমরণ। আত্মা কোনোদিন মরবে না। তাহলে 40, 50, 60, 70, 80 বছর কষ্ট করা ঠিক আছে, চলে যাবে। লেকিন অমরণ কষ্ট করাতে আপনি চিন্তা করুন। তার জন্য যীশু খ্রিস্ট বলেছেন যে আমাতে বিশ্বাস করে সে নষ্ট হবে না, কিন্তু অনন্ত জীবন পাবে। আর সেই অনন্ত জীবনের জন্য প্রভু আমাদের আল্লাহ তাআলা বা ঈশ্বর নিজের একজাত পুত্রকে আপনার জন্য আমার জন্য দিয়েছেন। এই কথা আপনি চিন্তা করুন। আমরা অনেক সময় মনে করি আমি ভালো কাজ করে, ভালো কর্ম করে আমি নাজাত পাবো, মুক্তি পাবো। না, বাইবেল কি বলেছেন? মুক্তি পাওয়ার একটাই পথ, যীশু খ্রিস্ট বা ঈসা মসিহ। এই কথাটা আপনারা চিন্তা করুন। কারণ এই সংসারে আমরা অনেক কষ্ট করি, বাইবেল লিখেছে এই সংসারে আমরা কষ্ট করি, কিন্তু তুমি আমাতে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে চিরশান্তি দিব। আমি বলেছিলাম আমাদের মনে শান্তি রয়েছে আজকে? সংসারে শান্তি আছে? চিন্তা করুন, শান্তি আছে? লড়াই হচ্ছে, যুদ্ধ হচ্ছে। আর আপনার গ্রামেই দেখুন কত মারামারি, কত কাটাকাটি, ঠিক কি না? এক ছোট্ট জমির জন্য, এক ছোট ক্ষেতের জন্য কি হয়? এই পাশের বাড়ি এই পাশের বাড়ি কি হয়? লড়াই হয়, হয় কি না? এইটা संसार। संसार में हम समझते हैं कि हम बड़े सुख से रहते हैं। नहीं, हर वक्त पर हम मुसीबतों के सामने से गुजरते हैं। हम समझते हैं कि हम शांति में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज संसार को देखिए, अलग अलग देशों में देखिए कहां पर लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है। यह सब का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। हम परमेश्वर के बजाय अपने स्वार्थ को ज्यादा महत्व देते हैं। আমরা নিজের স্বার্থটা আগে দেখি না। আমার ভালো হলে আর বোনের ভালো হোক না, কোনো কথা নেই, কিন্তু ঈশ্বর সেটা চায় না। সেখান থেকে আমাদেরকে বার করতে চায়। परमेश्वर चाहता है कि हम सबको इन सारे अंधकारों से निकालकर प्रभु यीशु मसीह के उजियाला में लेकर आए। तभी प्रभु कहता है कि मैं जगत के ज्योति हूं। और उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा यहां पर, फिर क्या कहा? तुम जगत के ज्योति हो। कल रात हमने कहा था, प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं जगत के ज्योति हूं। लेकिन जब कोई प्रभु पर विश्वास लाता है, कोई प्रभु यीशु पर विश्वास लाता है, तब प्रभु क्या कहता है? तुम जगत के ज्योति हो। আর আমি যদি জগতের জ্যোতি, জ্যোতি মানে আলো, আলো কই থাকে? আপনারা যখন বাড়িতে যখন ল্যাম্প জ্বালান বা কোনো লাইট জ্বালান, এই যে লাইটটা যদি আপনি যে বসে আছেন চেয়ারের নিচে রাখা যায়, রাত্রেবেলা কি হবে? আলো হবে? এই লাইটটাকে যদি চেয়ারের নিচে রেখে দেই, কি হবে? অন্ধকার হবে। তার জন্য এখানে যীশু খ্রিস্ট বলেছেন আলো কোথায় রাখা যায়? আলো যে জায়গাটায় রাখার দরকার সেখানে রাখা যায়। ज्योति को कहाँ रखा जाता है? जहां पर उसको रखना होता है वहीं पर रखा जाता है। तभी वो सारे इलाका और सारी जगह को रोशनी करता है। तभी कहा है तुम जगत के ज्योति हो। তার জন্য আমাদের বন্ধু আর ভাইরা, আজকে আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদেরকে আমাদের পাপের থেকে উদ্ধার করতে চান। আপনি মনে করেছেন বোধহয় হ্যাঁ আমি তো ভালো কাজ করি, আমি চুরি করি না, আমি ডাকাতি করি না, আমি কারো আমি খুন করি না, তার জন্য আমার পাপ কোথায়? কিন্তু আমাদের বাইবেল বলেছেন আমরা শুরুর থেকে আদম আর হাওয়ার থেকে আমরা যে পাপ করে, যে ঈশ্বরের কথা না শুনে
যে পাপ করেছি সেই পাপটা আজ পর্যন্ত আমাদের পিছনে পিছনে রয়েছে। আমরা ভালো কর্ম করে আমরা ভালো কর্ম করে আমরা কি করতে পারি না, আমরা নাজাত পেতে পারি না। তার জন্য আমার ভাই আর বন্ধুরা, এই সময়টা আমাদেরকে ঈশ্বর দিয়েছেন, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। আপনারা চিন্তা করুন, সেই প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের পাপ, আমরা জানি পাপ যে কোনো জিনিস যদি পরিষ্কার করতে হয়, আমাদের পাপ পরিষ্কার জন্য জল দিয়ে পরিষ্কার হবে? हमारे जो पाप है, शुरू से लेकर आदम और हवा से लेकर जो हमने पाप किया है, गुनाह किया है, वो गुनाह क्या पानी से हम धो सकते हैं? अगर मान लीजिए आज किसी को, आप लोगों को किसी को बीमार हुआ, आप डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को बोला कि हाँ भाई, डॉक्टर ने बोला देखो ऐसा है, तुम्हारा शरीर में खून कम है, लहू कम है, तो इसे तुम्हें खून देना है। आपने आसपास ढूंढा, कोई खून देने वाला नहीं है। आपने देखा सामने एक बछड़ा है, एक बछड़ा या एक मान लो एक बकरी है। आपने बोला डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मेरे आसपास तो कहीं खून देने का नहीं है, तो मैं वो बकरी का खून लाके दे दूं? ডাক্তার বলেছে আপনার বেমার আছে, আপনার রক্ত দেওয়ার দরকার, আপনার শরীরে রক্ত কম আছে। আপনি দেখলেন আপনার বন্ধু আশেপাশে কেউ নেই, আপনি দেখলেন একটা ছাগল রয়েছে, তা ডাক্তারকে আপনি বলেন ডাক্তার সাহেব আমার কাছে তো কোনো এখানে জানাশোনা লোক নেই যে রক্ত দেবে, আর ব্লাড ব্যাংকেও রক্ত নেই, এই ছাগলটা রক্ত দিয়ে দেই। সেই ছাগলের রক্ত দিয়ে কি আপনার জীবন বাঁচবে? বাঁচবে না। তারপর আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ আমার বন্ধুর রক্ত আমি দিয়ে দেই, ঠিক আছে, আপনার বন্ধুর রক্তে আপনার শরীরটা তো বেঁচে যাবে, কিন্তু আপনার আত্মাটা কি বাঁচবে? না। সেই আত্মাকে বাঁচানোর জন্য ঈশ্বর নিজের একজাত পুত্র প্রভু যিশুকে আমাদের জন্য দিয়েছেন, সেটাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হয়। তাই তো বলেছেন এখানে, যে কেউ তাহাতে বিশ্বাস করে সে নষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আপনারা ভাই আর বন্ধুরা, আজকের এই জীবনের জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। এই জীবন 70 বছর, 80 বছর, খুব বেশি 90 বছর, তারপর এই জীবনের কোনো মানে নাই। অতটা তো যাবে না, না অত যাওয়ার মুশকিল আছে। আজকাল তো 40, 50, হ্যাঁ 90 तो আমি অনেক বলে দিলাম, হ্যাঁ 90 साल मैंने बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया ना। आजकल कौन 90 साल जीता है? यहां पर भी देखिए नौजवान 30 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40, 50 के बीच लोग धड़ाधड़ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब 90 का तो सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, ठीक है आप 90 साल भी आपने जी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस 90 साल के बाद इस जीवन का कोई मायने नहीं रहता। এই জীবনের কোনো মানে থাকে না, কারণ 90 বছর পর আপনার শরীর যদি চলে যায়, আপনার আত্মাটা কিন্তু জীবিত থাকবে। আপনার আত্মা যদি জীবিত থাকে, সেই আত্মার কি হবে কোনোদিন ভেবেছেন? সেই আত্মা কোথায় যাবে? বাইবেল লিখেছে যদি সে আত্মা উদ্ধার না পায়, সে নরকে যাবে, নরক। আপনাদের কোরআনে নরক কি বলে লেখা আছে? কি বলে নরককে? কেউ বলতে পারে? কোথায় যাবে বলে দিল, নরকে যাবে। আর সেই নরক কি নরক? সেটা কি হলো? সেটা অগ্নিকুণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ডর মাঝে আপনার আত্মা থাকবে, সেখানে জ্বলবে কিন্তু মরবে না। বুঝতে পেরেছেন? জ্বলবে কিন্তু মরবে না। সেই অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে মরে গেলে তো ভালো, কোনো কথা নাই, হ্যাঁ काम तमाम हो गया, खत्म हो गया। उस अग्निकुंड में वो आत्मा क्या करेगा? जलेगा लेकिन नहीं मरेगा, जलते जलते भटकते रहेगा। उसी अंधकार से प्रभु यीशु मसीह आप और हमको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को हमें दिया, ताकि
हम उन पर विश्वास करें, हम नाश ना हो, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। আল্লাহ তাআলা চায় না আমরা সেই অগ্নিকুণ্ডে কি হই, শেষ হয়ে যাই। সেই অগ্নিকুণ্ডের অন্ধকার থেকে আমাদেরকে বার করতে চায়, আমাদেরকে বার করতে আমাদেরকে নতুন জীবন দিতে চায়, যে নতুন জীবন পেয়ে আমরা আল্লাহর সাথে একসাথে বসে, ঈসা মসির সাথে একসাথে বসে আমরা বাকি আমরা জীবন আমরা যাপন করতে পারি। বাকি জীবন মানে অনন্ত জীবন, 80 সালের জীবন নয়, 90 সালের জীবন নয়, হিসাব নয়, তার কোনো হিসাব নেই। সেই জীবনটার জন্য ইস্যু এখানে বাইবেলে বলেছে কে যে ঈশ্বর আমাদেরকে অন্ধকারে রাখতে চায় না। কোনো সময় কি হয়, আমরা নিজে নিজে কি হয় অন্ধকারে চলে যাই, ঠিক কি না? अंधकारे की होए, कभी कभी क्या होता है, हम खुद अंधेरे में चले जाते हैं अपने मर्जी से। क्यों? क्योंकि अंधेरे में कुछ देखा नहीं जाता। अंधेरे में क्या होता है, गलत काम करना आसान होता है, ठीक कि ना? अंधकारे अंधकारे की करे, अनेक की करे, अंधकार मानुष केन अंधकारे जाए, অন্ধকারে দুষ্টামি করা যায়, ঠিক? অন্ধকারে চুরি করা যায়, হ্যাঁ, অন্ধকারে যত সব খারাপ কাজ করা যায়। কিন্তু ঈশ্বর চায় না আমরা অন্ধকারে থাকি, ঈশ্বর চায় আমরা উজালাতে, আমরা আলোতে থাকি। আলোতে থেকে আমরা যা করার, ঈশ্বরের নামে যা করার আলোতে করি। আমরা নিজে ফেসে যাই, তো ফেসে যাই না, আমরা নিজেকে ফাঁসিয়ে দেই अंधकारे। हम अपने आप को क्या करते हैं, हमेशा अंधेरे में अपने आप को खुद फंसा देते हैं। क्योंकि अंधकार में क्या होता है, अंधेरे में क्या होता है, तरह तरह की गलत काम करना आसान होता है, उजाला में आसान नहीं होता। एक आचोन थिल दिखलो मोथिल सोले मोती हर थिमार आचोन थिल सोले मोती ओलानी जो वांचोन अचांगिन के मानी ही अनिन थिम लम्ही कानपान फौ थिनानी। আমরা নিজে যাই অন্ধকারে, ঈশ্বর চায় না। আমরা ঈশ্বর চায় আমরা সেই অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসি, কিন্তু আমরা বেরোতে চাই না। তার জন্য ঈশ্বর নিজে আমাদেরকে ওখান থেকে বার করার জন্য চেষ্টা করে, আর তার জন্য একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিস্টকে দিয়েছে। ভাই আর বন্ধুরা, এই কথাটা আপনারা ধ্যান দিন। আজকে টাকা পয়সা, অনেকে কি করে টাকা পয়সা দিয়ে কি করে আমরা ইমান কিনতে চাই। কিনা যাবে? কিনা যায় না। টাকা পয়সা দিয়ে আমরা কি করি, আমরা ঈশ্বরের উদ্ধার কিনতে চাই দান দিয়ে, হ্যাঁ, অনেক ভালো কাজ করে। ঠিক আছে, ভালো কাজ করে কোনো খারাপ কথা নয়। আমার কাছে টাকা কড়ি আছে, আমি দিচ্ছি, हमारे पास धन दौलत है, ठीक है, अच्छी बात है, हम अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करके हम पापों से छुटकारा नहीं पा सकते, यह प्रभु का वचन है। बहुत लोग धन दौलत दुनियादारी की चीजों से क्या करते हैं, हम पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है हम धन दौलत से या अच्छे कामों से हम उद्धार नहीं खरीद सकते। हम अच्छे कामों से, धन दौलत से अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के ज्योति में हमें चलना है। यीशुर आलोते, यीशुर ज्योतिते আমাদের চলতে হয়। আর যদি আমরা সেই यीशुर ज्योतिতে চলি, প্রভু যিশু আমাদেরকে পাপের থেকে উদ্ধার করবেন। আর একবার যদি আমার পাপের থেকে উদ্ধার করে যায়, সেই উদ্ধার অনন্তকালের জন্য থাকবে। 90 বছর নয়, 80 বছর নয়, তারপরে অনন্তকালের জন্য সেই জীবনটা আমার হাতে থাকবে।
আর আমাকে কেউ মারতে পারবে না, শয়তান আমাকে মারতে পারবে না। আমি যদি যিশুতে বিশ্বাস করে রাখি, शैतान कोनो क्षमता नहीं, शैतान का ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो उस उद्धार जो मसीह यीशु ने हमें दिया है उससे हमें निकाल सके। एक बार अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया और यीशु मसीह को उद्धार अगर हमने प्राप्त कर लिया, संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं जो उस उद्धार से हमें जुदा कर सके। इसीलिए और भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह को हम जाने, प्रभु यीशु मसीह को समझे, प्रभु यीशु के जानी আমরা ঈসা মসিহকে আমরা জানার চেষ্টা করি। ঈশ্বর আমাদের জন্য যে প্ল্যান বানিয়েছেন সে প্ল্যানটা কি ওটা জানার চেষ্টা করি। আপনাকে পাপের থেকে উদ্ধার করতে চায়, আমাদের সবাইকে পাপের থেকে উদ্ধার করতে চায়, কিন্তু আমরা কি হয় অনেক সময় আমরা সেই উদ্ধারটা নিতে চাই না। কিন্তু যীশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য, ঈশ্বর আমাদের জন্য সেই উদ্ধারটা রেখেছেন, আমাদের জন্য আমাদের সামনে রেখেছেন, আজকে আমাদের জন্য এখানে নিয়ে এসেছেন। সেই উদ্ধারটা যদি আমরা প্রাপ্ত করতে পারি, তার জন্য আমাদের আত্মার থেকে, আমাদের অন্তর থেকে আমরা যদি যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি, সেই পাপের থেকে আমরা উদ্ধার পাবো। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमेशा चाहता है कि हम सब अपने पापों से छुटकारा पा सके, और उस पापों के छुटकारा पाने के लिए ही उन्होंने खुद कहा है कि मैं ज्योति हूँ। और अगर हम प्रभु यीशु के ज्योति में आ जाएंगे, फिर उन्होंने कहा है कि तुम ज्योति हो। हम सबको प्रभु यीशु मसीह अपना ज्योति में लाना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए एक बार फिर प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन द्वारा प्रभु हम सबको एक बार फिर से सिखाया प्रभु कि तू हमारा जीवन देने वाला है और तू ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु, संसार में ऐसा कोई ताकत नहीं जो हमें पापों से छुटकारा दे सके, लेकिन प्रभु तेरे एकलौता पुत्र यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य में उद्धार है। प्रभु, इस बात को हम सबको तू प्रभु तेरे पवित्र आत्मा द्वारा समझा दे, ताकि हम तेरे उद्धार के मार्ग में चल सके। जो वचन प्रभु तेरे नाम से यहाँ पर बोला गया है, हम सब के लिए आशीष के कारण बन सके, और प्रभु हम तेरे पीछे चलने वाले बन सके। हम सबको एक बार फिर से तू पवित्र आत्मा द्वारा आशीष कर। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। लाखा नंबर पंगाना नया जीवन मिल गया तीखा। kan tholom la khom kha che saruk zali somkwa ania kan speaker hlathan kan sa anga chon mal som nain kan hun kan ti top don nia kan speaker hlathan kai sang u नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन। गाएं खुशी से गीत यीशु के, जिसने हम सबको है बचाया। गाएं खुशी से गीत यीशु के, मिलकर गाएं गीत उसी के, गूंजे जमीन आसमान। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन, 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 परिवर्तन। kan lalpa isa Krista kong inate pathian kan pa vanami mga inate tharau thiang lim om puina kai soina du takchu
ram tinarin na kan chung ten he na le in za ne na tu na le chatuanin lo om se amen.